ti barakar posa yamba savanti yamba la television ki rada fangil capital ki bane mora wakat li tamete nandi kanta yamba runda zabra azurada na yiwoto ne ten na wuligamati tengo ya sababu wakat fan wate ne mburoto ne za posa ne taba bud ne mbudu ina mana wana na yilin kitil kanga tongo an kola wuro ki tamete bana ya wakat tara ma yiwoto ne nazina tarsengi tengo ngatum na wenge ina zala ne wana na yilin kiti zulisa tongo pambori tisi sen tongo mane kane en kumsi ina pa makaseto net kiba kitba nay sababu andi ko venema tas tondo ton kiba point ina tala taben ken arondi makato do kane wuligi mer isa na tol bon ko ne conseiller ma giliga men nangesi mam sallam man tume arondi man yidin ken tawri yu manu point den ya tumni sen tuma lab sen giligi nam pam kaseto andi kan tasi nemwida kaset me nandi ka kala bilfu en point yamba rende posi la baraka tizi kanga mosala na yansi an wasir kibe zurado on tasiam batinan talata batira ken ko siam sena zakantu wulinya terunna misi damatik za ton men liberman otone isana ngese ti ton man runda dara asan wasa otone kibe kibe basanda gundi wala ko ni jepsa mindi kade anta hadba to bang bu magoni nga samantik ga point runna apaton zin otone pale go ne manore sa usini tambura bamanda min ton de ti ha sa otone obrik venen buto tore en point kibe kitba runda mi damati han sawa kiba kitba patolon ton nan pame venema wotone kitamete wala sok dengete ya bon kit ministre ha yanse nan ton ko venam biya wala sen wulig bala te sanange se kala ka go nem se ya na ton ri mana wonte to ma ken wasan serda to emete yinda me an yi sababu so ayakateka wakat kanga so mana yin mi damati ton men mane runda dara la kiti ya sioto wala de bi si tengre ina talata ba yibe ne tenan kenga sade banke wara 2000 te gome preda Thomas Sankara ne por nambuda yella wilinya runa dara kasita na makela pio tone ananko ne batata bo sen pio nan kom kasita isana ngesi ya wala chef to fil balima a Michel to limpasa Gabriel Tamini ya ne bataba tone nyana sari burba tawri anan to si ab kasita to mentar Sifan Sanusman kasito Amidou Zango na venara tondo a Charles Théophile Balma Bamba Raye télévision nationale Taur Soba Lebendaya Nazaka chargé de communication ratietis Ngetaba Kiba Kun Yel Nazakon Denda Bamba Wingame ti Bamba yi Yaolum Neda a Thomas Sankara nan sere ob kuma dare Wingame ta Thomas Sankara nanante abik nan ken conseil de l'entente wa abrata la nyata ba ne Serge Théophile Balma ya Nazakon wa Serge Théophile Balma na wingame bam son wan be nyata ba zugu a Thomas Sankara nandi ka bole hantune nugumbanga la nening sa mbe banga nenga yewa ade ya para so kame Thomas Sankara yambi yane modre fare menga sampale nan kuyame la wan karkanga Thomas Sankara nan wena an to sa nening sun boalba a tinna nyata ba 18h wankata yoba logor pore sane Serge Théophile Balma bam tedam tininkanga sampa wala Thomas Sankara para ton ya ataporsa sok ne da yemble la sum bola Thomas Sankara keodo tubgunsi to bla ton kwa la mo a Serge Théophile Balma na wingame ta Thomas Sankara son lora nan ken conseil de l'entente kane kabala bam na wuma bugra oramde la ren logor pore bugra ramde nan larma taba Serge Théophile Balma na wa kenga tawlen te ngwinigi ti bamba wa wuma atoma sangal kuma logor pore ti ade soda san daranda wa na zakon wa an wunigi dimbala ti 15 octobre dare nedra watuma azabre den sane Serge Théophile Balma bam tenda me ti yel kanga atoma sangal kuba ya bum son sogolare la jour rambana soka Serge Théophile Balma gese ninga bam tenda me neni mi sindaranda gomda ti Thomas Sankara la mana Blaise Compaoré yella sane Théophile Balma bana wingame bam patere ta Thomas Sankara la mana bumye bala Thomas Sankara pa ma wan kat buto to ran to ndamania Blaise Compaoré yelle la pa mana yelle a Serge Théophile Balma lor pore ya Michel Toé ana un color bukawr ba tawre ti wan kat kanga ti bamba la ya étudiant kalimbika sanga la lebenda tumda lor to emda tum wan kat kanga dend ninkanga son wanandi kwa bala abna yisa kwese hanna wunik ta Jean-Pierre Palm han lagam ne nin taler da Thomas Sankara kuba wengoa ade ami yela wosortiri a Michel Toé na wingame ti 15 octobre lor pore bamba ne Jean-Pierre Palm pama sertaba
ti a Jean-Pierre Palm na wing bamba ti ade son kuba Thomas Sankara la randa commando yibu latni ti sula yibu ayasen kafan sula en leben pa bam menga sula la yasen kafan sula ndal somanti man yela ti bam sula rabe benti sama mi kamenta yasen kafan de sula pantonre be bamba kenganti ransonga yasen kafan sula la gom kan sanan kitame to nan bola a Jean-Pierre Palm to boa to bigese linga Michel to we hunigde yalninga ya sida sana Jean-Pierre Palm son wanta a muniga meti a Michel to we hungomda ayo bam pa zo ngomne wala gom kanse a Michel to we me bam nan tikap kanda bala munig ti bam son to da ya Jean-Pierre Palm to bamba bam lor pour ya Gabriel Tamini te bam randa kibaki tembe radio nationale yella wankate amun gam ti sayne bamba bam pami ya Blaise Compaoré ndaye te te ko Thomas Sankara la sin ya venra ya ti henkene wala communiquer ramba mono ko sam watan karam radio nationale bam la bebe ne abzinda be ne menga ne salaf diallo autore ki ulam pila yo poya abun gam ti bam menga jeun karma wala mono ko ya ayemre. Journée nationale d'action sur le foncier à son skiing absence ni woto ne na yilanton ngesi wan watuturu labnan ton we andiki pabam passe zabni semi mi sen kene watengonga zak pour nenta babi wala budne budoto balaya bum son we Burkina Faso kanem dena rahma yibo son ton ndiko to ne no markilo ampisi la wayna rampistambo abton rame anan ton so so kotabo to tum na san komse tum na dara sible na kilsi mana kaseto amidu zango na venra tondo arsana ngese Burkina Faso jule sen kenne wala tenganga wenge aya kateka zagas jule bebe ne kakwadba ne gungundo jule bebe ne dend rendamete ob sulugu ngese abna mana wana hanna yilinti jule kansa ayidiki la bas Burkina Faso tibale zabasa ya wusro tengme aya toro ya taraskanga la nebsa namana kobus siboto na zindi antarse ya dani nebsa yake mbonti journée nationale d'action sur le foncier wa ya wankat kan la bzindu nan tarsen gese na mana wana ti zaba bore senken ne wala tenganga wenge sa nan gese Burkina Faso senken ne tenganga wenge la loi ramba sendir sa ya wuzro la wankat ninga la loi rik dame la nora papa pidsigie ya renkite ti zulo sa aya wuzro sa ya ne wala CPF Confédération Paysanne du Faso ya kakwad ba sul kasanga tawr so podra abulema dialo sanna wingi yama ya bon mana yun ta pila zaka yun fa journée du paysan ton trop de président de Faso nous gouvernement ti son tondo ti bumi kiti bo hi vient fa ya zaba ti awore ti na fa pa ma puire parce que sans yet kakwada ya tanga sans yet gungunda ya tanga bumi hin tundun pam nafa ya tanga rena yinga tanga ayatila ni tondo asoso ka tila ni tondo la soso yis soso za base soso za zaba soso za pawuntaba la soso mbange na ken boko la ton fananzin na ning ti tanga ya puit fa dina taban tume di no al pam lafi a docteur asabla ka wedra go bam zinda nebni si sinde ka bangra na wersantas neba abuni ga metiren da meto modran gese ti la loi ramba non ngi bisandan dir sa fa han kenne wala tenganga wenge a terde wala ka kwad ba yele la rayime gongon ba yele sane nebni si sen wa zinde ba tum kanga pokon wa bamuni da absunore nin kan sa suka a Abdul Kader wedra go bebe ne man sunan ko som hectare ya 1 million la mam ko ndata ligida ndawa montere la mam to men dik mam hectare ya ko location we ba mam ko location et yo manu wala ma yompia nde 1 million kanga ya mam pam da montere ndawe la yompia logol kudiga ya mam ket ntaram parcelle la ba mam man ka yamban ya mam ko mam dogoda ya ba mano yik mi ka jin ka ba nan to malam nye kudigin bamba menga komba san lebele yiki bamba mi kede bijin kan le tom la liberanteria tisane journée nationale d'action sur le foncier sen ya wankatop sen yake anan zindin tarsa tenganga yela ya nebsa naman bam ko besibu la sen zinde tumda porome suning si sabab ti tumda menan tuma ya Confédération Paysanne du Faso sen ya kakord ba sul kasanga leben passé atum dan tasi
arrondissement 4 wordokane la nantal taben kenga wuliti maire Issa Natol Bonkung ne conseiller magiliga men nangesi tumnisi bam sun yonete tumde arrondissement pour en mbuida voyima na tonre yidin keng tawri wilgam te tumna wotone asana ko kaseto ne mbuida sen yak bamba yumanu wotone bam sen serdan tuma ren ya giligi ngesi tuma san kenna me wala sen serdi den tumna ta fati sankaramana kaseto sola sawadro na venara tondo Youmanu pour un wardeur arrondissement dans sa conseil municipal la Saint-Omer et tout un soda wala l'école l'al subsommer zar subsommer kokumbi bla paraba boule pomme subson la ramontou l'orto yib me leben pa ko solo subson tout la tom kay sa femme ligda yi mairie wa moyen pour un leben pa mairie wa tend songre dit le conseil municipal la Saint wini tom kay sa femme bam son tomati cassette venera ya san yi lera yopwe la brikia un angilige pour le soro sakula Tourwero, Rumtenga, Sorde, Somgande, Tikiba Kitbala Samporba Fanto Roman of Nifka Sit Venera, Anatole Bonkung, si a ward arrondissement na Samera, Kota Venam. Yam Piton conseil municipal la Singane, no massam, parce que Zulu bon Rondabe, la Winam Song me conseiller à Mouatava, never saw what a human, Tony Hanenase, la near human nasa, ton jeune ton budget au point, Yamiti conseil arrondissement Rama, Pater budget propre, via budget délégué Ramba. Il y a word de commune hier à faire là qui s'occupe de arrondissement pas il faut mettre un geste autour la mettre un geste faut mettre un training tout un mais pas ouais donc l'une compte à la tonge man investissement là-bas les milliards yemre la tout ce qu'abra la million qu'abra la zaka la rien ya budget délégué pour yam le mimi ti gouverneur tara projet kan ton solmo to consoler to man aménagement lamba na yi ni bi zone industrielle la pour un terrain 15 tram d'accueil ni bi so ken de benoa ya tileti sezini ya tileti école zini donc zikanga bam ni ki tibnu buma to nan to nge tu na yela kitam te ton jeune to tumtumbe a ligue million kabra la zaka ma ya boya école sommet ya swesa manre ya forage namba ya tumbu toteto Deliba Sami comme arrondissement dans sa conseil municipal la senda toujours ti tomni tom yuma nuwa point afa pa pidu ab handata ob meno dab sunya arrondissement dans sa mera kitam pa hada venam conseil municipal fa ya tile ni yam to bon ko yam tuminga bi yam wa boni ni tum bi yam yet haya yam tum tonna daran kan ngan daran kan ngan sa tumne ton sa tumna ya woto ni woto la mania haya tabayam to beti kenge ti yam kenge katabayam to ningi bataba bam da mi han tabe mi hin tikri in kenda ton twengu yam projet kasanga ton tamti état civil ne piso hanke salla pour véhicule be te to la na mana wana te ne tu wa na wa ya maria so o ji ku tenga ti le ni banra ton zina ton de kasalo yete na me ro kasanga ni na ro kasanga ya sida ya nan to million ko na ase le piso pe la yopwe la ton ndiki ning be no yam fa zina inauguration donc zikanga ton suri anoro kat nankataye la bonso kolor ba wiro de l'arrondissement dans sa conseil municipal la sen larmen gilig wotone on wini ne bkate katumni ba meson tum yuma nuwa porwa yawa ya ring tawre pare on magada kala kisa wan son wate nan déclarer on convient mbu totor sen kene tumbu totor bam sen larmen tume yuma nuwa porwa ina kilampa arrondissement 4 wordokane la sak ni monti sordon la nan ken wuligi tinaba bulga rirab samgeri rende civilisation lo rap ton mana yikero to ne na ko kaseto tab ke lanko same ya bramba do soto ne na ilan ton ri top zanama woto ne anzare tum tarbul kinda abule kinda mana kaseto venma la woto ya santa yum pisi la zak la woto tinama goela sombe sondan tenga po ratit arrondissement 4 woro po kane aya viro i octobre kiwara sempigla ni son loga la sondan nembuida na pam zuno tisintu ne mo na sababo obna zinga ba bulga obsam zawre la yi sibla son loga la mana bi kere la na ba buluk pipi ko isne nembuida ya lafi na keburkina faso we visa na sa zanga pok pour na baraka pour les pangsaba on a bon ya shida a manaka shonde buka shonde wende kitine fa waka atimi kiti ya lafe wende gana zamana bane ine tuhi beba ja
tõnd burkina faso tɩ gudgudga f miim tɩ dĩmdãmbã n zob tũwe ka noome yaa yẽn gãnem tɩ a daara yɩ tigri n kõ sogd ne buida tɩ b zɔ rãmba b mitba b fãa naaga taaba n na n kɩdem zu-noogã naab ne tõndo b yaab rãmbã ne tõnd yaab rãmbã zĩnd ne taaba ha taoore na n maan yʋʋm koabga tɩ d be ne taaba tõnd wʋm tɩ tõnd yaab rãmbã naab yaab rãmbã wat n pʋʋsdb lame no-lok y kibsa wata tõnd yaoog n wat n pʋʋsd tõnd n kota wẽnde tɩ wẽnd waoolg naab yõore lagm ne albarka tɩ yaa sẽn taab n ta bãmba n kota wẽnd tɩ b bõm bika wẽna waoolb yõore wẽna kɩ tɩ b zã taoore la b zã poore b zã goabga n zã rɩ tõngo a yõora wogl n boor wẽnnaam wogla yõora ne laafɩ la sũ-noogo t'a sãn dee naamã tɛka a zamaanã pʋgẽ sẽn da boond wẽnd n dat tɩ niimã ning sige zamaanã pʋgẽ fãa bɩ wẽnnaam zoaka sũ-noog pa kẽer yam ne lingre bale tõnd me sẽn dog yã yẽ ba wa ta kaẽ wã naam n nan dɩya rõnna pʋgã pãng na a barka me a kug zĩidbã gilli mam datame t'a yɩ sugr soaba a ra yaa sugr soaba la m gendame t'a paasa sugrẽ wã mam na n le paas tẽngã taoor dãmba bãmb dat tɩ b ges moonã namsã yelle yaa wala bãmb mengã wat n dat bũmb wakato la bor moonã namsã tɩ b sõngba b rengã n boba tɩ bãmb data nan ka way la sã n ya ne naaba bulga bãmba kosgã yaa tɩ bãmba ne b soolmã gilli wʋmd n taare kẽb ne taab sʋka la b kosa n bal tɩ rũndã kom-bi-biisã b maan sugri ne zĩisã koosgo wẽnnaam sã n deng n kãndg maama tẽngã naaba t'a kãndg nin-buiidã b la mikame tɩ yaa zɩɩbo la na n yɩ faaga fo me sãn gom nin-buiidã kelg fo yaa sõmbo nin-buiidã me sãn gom tɩ b kelgba yaa sõmbo d tog nin-keemba tɩ bãmb me ges sagl kambã tɩ b bas zĩisã koosgo tɩ d paam n ko tɩ tõnd teega yaa koob d wilgi tɩ yɩ kẽerã sẽn kẽed ne naaba bulg naamã sababa ad yɩɩ sũ-noogo reem n yãg nin-buiidã daara tõre d na n kẽnga beoongo commune ya bulkẽn province n wilg yã tɩ sʋlsmod laafɩ ne zĩnd zamaanã pʋgẽ tɩ boonẽ fédération pour la paix universelle yãka ya motone n na n waoog y sã ne wala kibra o tãngẽ n naba saaga b ned pãngã temsã ne taaba wʋmd n taara na tõg n paam pãnga laafɩ ne zĩnd zamaanã pʋgẽ rẽnd kɩta bɩ tɩ b na n dɩk waoore n taa nin-kãngã soaba la b kell n kosba tɩ b ned pãnga ne n tʋʋmda wotone sibra sẽn loogã b rɩka kũunã n na n taasba b samanã wã tɩ b na n taga sheri bukari jãnda maana kaseto d na n kelg b lame wingam tɩ yaa yʋʋm piila yiib sẽn zoe n loog wotone la b ra yãk yã kɩɩbra b tãngẽ naba saaga tɩ b yaa laafɩ tãn-soaba yaa woto tɩ sulla sẽn lek n ges kɩɩbra b tãngẽ naba saag tʋʋmda sẽn kɛɛd ne laafɩ wã wɛɛngẽ sãn zẽk n tog n ta n zĩig ninga a yɩɩ sababo tɩ b lebge n waa n na n kɔa waoor kaset sebre n wilgd n ta tʋʋmda yaa bũmb sẽn yaa sõma ad yaa woto la michɛl nana sẽn yaa laafɩ tãn-soaba n wilg tõndo tõnd wa na n sõsa ne naaba ne b neba b n yaa ambassadeur de paix wã tɩ raad zãaga tɩ tõnd me sẽn get tʋm b ambassadeur de paix tʋʋma neb n be n sɩd tʋmda yʋngo n wẽnege neb soolma d sã n ges rũndã nebã rɩka tẽngãngã koosgã n maan b arzɛka baoob zĩiga yaa rẽnda tɩ kɩɩbra b tãngẽ naba saaga n wilgdẽ tɩ bãmb na n kẽesa b menga n na n yɩl n tõog n saglg nin-buiidã tɩ b bãngẽ tɩ ade tẽngãngã koosgã a pa bũmb sẽn yaa sõma wakat fãa ye b na n goma ne mɛɛ dãmba b sã n wʋm yɛla võore nedbã tõe wa yiki n tʋg n koos zĩige parce que a na n koos zĩige n na paam sebr wa mam nin zoe n goma ne mɛɛ dãmba fãa biungo kokolgo pʋa bãmb fãa yaa tõnd yak n taase ned yẽ wa ka yeta a rata zĩig n da la yãmb moda tõnd bãnge b tõe me yetɩ yaa tãng naab n yeele mam yaa n pa yeele n da b sok maam gesla b yaa sĩ-sebra yaa ãna soaba n tõnd yɩ laafɩ tãn-soaba a toma diara sẽn yaa sɛb-gond kãsengã n be sulla pʋgã n wilgda tõndo na kẽnd ra sẽn tõe n tũ n lebg laafɩ tãn-soaba tõe yeelame tɩ ned bot fãa me yaa neb sẽn zoet wẽnde yaa neb sẽn yaa sug dãmba yaa neb sẽn tõe n kɩ tɩ b zakã gãan n bãane yaa neb sẽn tõe n kɩ tɩ tẽngã gãan n bãane a tɩr-kãngã yɩɩ wakato n kõ sulla taoor dãmba tɩ b na n kell n yãke kɩɩbra b tãngẽ nebã nu n kɩ tɩ b lebg laafɩ tãn-soab n dãmba n na n tog n paase laafɩ tãn-soab n kʋda sẽn zoe n be kɩɩbra b tãngẽ wã tɩ b na n yãage kɩɩbra b tãngẽ naba saaga tɩ b tõog n saglg nin-buiidã tɩ b soolmã tõog n gãand bãane
kiba kisro tum na wa son rapasa me ti kiba kita tum no ri sembo ne ti faso kibaru TV in côté santu ne wa télévision saba santu men internet ro wa to ne na ilan ton passé ana kiba kibaru son ro to ne isanange kiba kidwa ro kanga sando to na wa to bon ti faso kibaru TV warata me en côté kiba santu ne mbuda gwama wala more zulle silmirendi la gurum namba gwama woto ne isanange sabuli ga matebam nan ton me kiba kuna atlantique ne mbuda voyem kala tem sa posen la temon sa posen labnan ton roye en senrat kibe wa il sanange stom na izam labsan ton konsori tanan ton roye anti usa tom noto arondi makata o kane ina pa ma venam netul tara pakisa mare mudrao Sizem ni novembre kiura sim pista boto teka Burkina Faso solo moa kiba kituro palam pake son konte kiba ni Burkina Faso buda goma kiba kituro kanga yore la Faso kibaru TV o be tom te pala zugu ubsumbon site web sa ne Bubakar Diko siya kiba kituro kanga tawr soba mwini dame Tian na yilti Burkina Faso buda goma ra menama Laying la bama mpaka kiba kituro kanga wa A Isiaka Diallo mama ya kiba kite simbe bulsa La tumda Faso Kibaru TV wa Mamia correspond Faso Kibaru mbe bulsa ton waka ton nama ton formation journalisme weng fo mesin ya correspondant fo men tum ni konfo presse a ton sumbe ton temaleni wa ton zinkat kibaise un contenu mbuida me ya hambe ko ton na zinkat kibaran ta karama mbe siezon kanra ti bamme ton ti kibara ta zinsa fan quoi ça ni kibara mkonta ta buda ayobe voilà mor bébé sinmil bébé Zule gurumne panum budo gama taba kisi kibaya woto wa ni Burkina Faso buda goma atala yod hal kengu bade Burkina Faso solo mo ko ne pisni mpapa nasara karngai Burkina Faso buda goma songo da nin kansaremba a Isiaka Diallo ketan pasla ton venum anyoda ni nimbuida ton buda gwam kana melame ton sandi kede buda gwam gomzi safa ton buda gwam kana melame ya linki to mal Faso kibaru na yilin ti ton buda gwam kan tawre kiba kituro kanga basumbonti Faso Kibaru TV wa ade 2020 o yumde labo pake kiba kito basuntum de bene ya bampisi la yopoi pedbe Burkina Faso tembibi e pokoi pedme be Niger Côte d'Ivoire Benin la zisa taba kiba na kilen kenga tawri tinan talila man kenga te go mehdin zengo tone tinan wulga mate ba isra masin ya wala ba hawla tentumba pour na moto na yakayam na to zindi amantin roto ne yum kwabra ba me sam pour nedninga antin rabi la to bonta Abdul Bahawa bamba san an kabe woto ne den yum kwabra ser da metap ton way amantin ri la ble men gese ba me santal kandra ninga basi bob ton way andik vura woto ti tomna aton kene wala san serde den nem ni seb sambondi te ba isra maton remena sur zende matinri no va marquer un pisi la yo pena un pisi la ni la ton le mendik gouvernement tastaba tomna san comme ça tomna ta pa ki sa madame Mudrawo pena kame sa nep suka sabitu kagone te bana venar tondo te de bangi sa ne wala bam dina avori la syndic soninga ya neda sin tum soma na yelti dunia ne ba fa nata Abdul Baha ya abahawla bahawla sin ya bahayiwa wena tum da Abdul Baha mpuwa abahawla bahawla kalam pore a nyaka Abdul Baha na yili ti bahayi namba fa geha Abdul Baha tuya Abdul Baha siyele na yiti bahayi namba fa nata so yende zugu no yende zugu yum kobga tengra activité le ni sina mane communauté local number sene bahayi namba simbe saksa pogo wadago bobo fada waigia kudugu bafa namana pusu banamana conference number banamana ceremony number na yini invite ba mitisi ba zone number invite zinspeda media number wakawa na yini ntenge Abdul Baha kalma yum kobga
Asinga le 26 pour ça le 28 la yérame si célébration a kanya rasma tamba takai anan saga me balezin speda célébration anan sanga halantu tan yum vaincre ina wuli game terun na décembre ki opp tin ratondo anu na sinyak daran kanga zabde ne bani ngam sambo ne ti sida wa woto ne sanangesi oni wasul ning zabne sida ba to bonte oni sida wa mala tin woto na wuli tin na meta ne di panga tap ton zabe ne sida wa ba ti welari razindi na kendra poem tin re wuli game batte sanangesi ne 2019 yomna nep san vone sida wa ba andunu poem ta ne minyo pista la ni woto ne ren wuli game batte di panga ser da man kili antalte kala 2030 yomna pour mikti sida bara mboya do to no anankela ansame renaissance ngesi abuli gambate no masa membe nakindra poe la nena meta bik pinda tiraba aton pam pitisgo abale mu gambate baka ngasambe andu no poe ndatanta yum pina sa kitan zabada me ren ser met net kam fan yiki an kinsa to to zabne sida bara burkina faso ka ne branya karunda dara na matero to ne daran kanga sanere yotenga poe la tomna abkela visgala mela santudi tenga sampanga la fita so so sababu so sam sa sen kidan tar paso ha rene na visiga tum na wotone ya zika ngala na yan sampo sama 7 TV get pa fangil kapé barak la comptable seka be on lemndi ki bane mora en tasien et posi la baraka